Ang kasal hulagway sa gugma sa Dios. Nagpasabot nga ang bana o ang asawa nga gikasal sa simbahan, gikinahanglan mao kini ang kanunay nilang hagit matag adlaw nga mopatigbabaw ang gugma sa matag usa. Ayhan, una sa tanan, salamat ko ni Lord nga gihatag ka na ako niya nga wa ko ga-expect nga classmate sa una niya ikaw gihatag ni Lord na ako nga magkakita ya. Salamat ko ni Lord nga ikaw gihatag nga blessing diri ka na ako o higugmaon gid ka hangtod sa hangtod. It's not just another story. Hi Han, so ang akong message nimo kay kung unsa ka sa akong pagkakailang nga uyab pa ta unta karon nga minyo na ta magpabilin ka ngayong ana and unta like kung balita kayo ko nakadira nga laging mo pasabot nako ma'am and then nagyud pirmi ang respeto ba. Take my breath away. Akong masaad mo Han is, of course, I will make you my priority and kung naman hitay mga problema, mga trials nga moabot, unungan jud ti ka pirmi and unta same po lang imong buhaton sa kuha. Unta maginulungay lang ta pirmi and always know that I love you. So di man halata, so mo na kong feelings mo. Love you so much Han. Thank you so much for everything. Promise na ko na bisag dili ko perfect nga pagka husband in future pero i-promise na ko na tigugmaon tiga hangtod sa hangtod. Hi Han, I love you. See you in the aisle. We are forever. We are forever. Running through the stars to the end of time. We are forever. We are forever. Running through the stars to the end of time. We are forever. We are forever. Running through the stars to the end of time. Running through the stars to the end. Sa katapusan, Michelangelo ug Angeli, kanunay ibutang ang Dios sa inyong kinabuhi. Dili nato kalimtan ang Ginoo sa matag adlaw, kay siya ang naghatag kanato og panalangin og grasya. Sa giingon pa sa usa ka panultihon, importante og mahinungdanon sa atong kinabuhi. A family that prays together stays forever. Running through the stars till the end of time.